أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا الله يا رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك يا الله. الحمد لله يا tele energy la makilla sunkaro keni kono fokata sunkaro ban dongo don la sara hakilla 5 heures donde dongo do wura fe 5 heures aywa ni émission kileni akakan ka ira islamawla inshallah taala ambalma do de jona musaka be asrabe allah taala bula ya buna kullu minna ala ko jidi duna kuna dia la harakuna dia mina bonyina naka hera bala ala ka dama kuma be min ga hal saudi sun falsafatu sawmi sun asekre sun gundo ka sun sege ka tafo aprofona muna ala ye sun ka wajibi sun garo tilefe kabini fajiri fogata futrise ko silame shi kana dumuni ka silamo ka ta miliyar yebi a shi kana dumuni ka kana jimi o ko damina ka bo dumuni ma ani jimi ma o ko nyefela mina ka bu furu musoma ni fen fla de kadi harama de ka timi duna fen ba bela jelenka harama de be green fen na duna kono a fan ba be ye kono barande hakke ka dumuni ani ka nyefela na fulo be nyina suni tle fen kan aka chamen ya bilba flay o fla min no kadi harama de ka damati mi allah taala ko fla toy ala fen ala ko imbe kanudi kama koy ala de kadi wala nde kadi kuma mburi no fe wa tuhibbuna almala hubban jamma donc allah taala ko tuma songaro tlefe ni fla betoy ini dianya ko belbele fla be tle dungo be dumna tle ko na shiya sabanyo be dumuni ke ani fam sa men ni bodon o tekilenye donc ni fin fla min no kadi niye san fla ni ko jugorla ni flani iba fla be toy ni allah taala kama o koro e kelen tan fla la ya kuma bayde ne mo kom yeni ko fam ibi ala delde sunkaro kelen kan ni dan ni masun alaye sunyiren na fa mo ni ya long ibe do de ke ala ka do fara ala ka ke sango sang e ka se ka kene ka se ka sunga allah taala sunna fa chama fora la sigi temenuna gundo mimbe sunna secret mimbe sunna asuruma nyemenya anya yira mo ni ba fe fendo katimini alache ou bien ni ba fe fendo katimini mondu dole onche mondu munun te yela iba fe ala noro do kan naima inya bo sirin kaye wala yidusun kaye keneka ka soro sigote fendo kan naima keneka ka soro sigote ni keni ba fe ka taw fe tuma wotuma ibi akil to fenda mako a folo ye wi ka dumuni dogoya wala ka dumun dabla wati dola ka dumuni dogoya o ala lonna ka sira bilele ba dodi ngeni mba fe ka ke waliyuye mba fe ka ke noro tigiye mba fe ka ke ala jonye mba fe ni mo mi nya laranka dron u hakili ka ta ala ko mba fe nye chugo ni kuma chugo gansa ka mo hakili jigi ala ko ni keni mba fe ala ko noro ka doila ke ala ke abdur rabbani ka ke ala jonye dron e bi yakili to tumanin tuma ka dumuni dogoya dumuni kewo ke be girnya de dumuni kewo ke be girnya de ni girnya de be jiginde ni ye dumuni dogoya ibe fegaya ni fegaya rebe yele ni kuma koroma de anya fokatemi jifle ni yetan ni ya bladra be jiginde mais ni ya bla tasumala abe fegaya abe ke sisiye abe yele ni ya kala dra be yele donc haramaden ni haramaden ka sun akora de ba fe ka ni yere ka kalaya hadamadenya ni beganya yoro munun bala ko lu fanga doya ka malikiya yoro bala korta ni limbiere min bala ka fanga doma o to be ti resoro ala fi ala kan faro mo ka doktoru chaman benaka kuma te arab jamana kan ka fo jaga sunye bana chaman de firai ala manam bla fen na iwa soro nafa de bala ala ti ma bla fen na abada ki ka toro bala abada abseka ke eka loni chinna ko ye toro yala parce que kongo be yebulo toro de ka sore ka hera bade bola donc fira chaman de be alela loni kala do flanya to ko a sheikh ali ahmed al-jawjani ako as-siyam tashabbuhun bir-ruhaniyin
koni sunna dron abi ko mi rohani malikiya mun be sango le be kan ki bolle fe o li sans fe de lumière ou de do ni ken ba fe ka i rasul ka mondo kono ka ku nyogonye ka ke lumière ma fenye e be i sun ke ka baray ko sumbe harama denke ini malikiya be bo nyogon fe cigo ya dola min malaikati allah ka bo alaka malikiya la al muqarrabina ala malikiya mun soda ayra malikiya mun soda ne ala bi ke ino o malikiya ke cigo ka sunya nyona فلا تكون مشغولا بنفسك طول يومك اذا كنت صائما ني بسونغرو كون سانسا كفي بجرو يراد لا دونغو دو يرا كاكو درو وتسونغرو دي او واتي ورودي نيرا كاكو غادي ما ياكاكو نو سونغرو فنا بل بالله سونغرو سو فلا في نافلا سلوبي على كو دبي لفي فنا يكاكان كي جانتو ديكوركو قران كراو نانيو ناو كاچايا aywa sora munu baraji ka bon fo ka demati be ko to ko répéter ni seka qur'an be kran ila fayatul kursi nunu qul huwallahu nunu fatiha nunu law anzalna nunu na nyogona nunu yasin nunu na nyogona sora grima munu puissance ka bon fo ka demati mi bi janto na nyogona ko kulu karanga chaya wa musabbihan subhanallahi fo ka chaya ما بي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته نيدي سبحان الله على كرام محمد صلى الله عليه وآله وسلم أي من دي أفرمسو ما أمبي بامسو جويرية مسو انتو كو جويرية على كرام مسو دي دو كو جويرية أبورا في سوما جونا في فجري في أبورا كام بامسو ننتو أبي بطولة abe zikurula abe batula ama dabla foka duguseje ala kiramana ama batu dabla tle bora ama batu dabla tle kortara ama batu dabla tle tara yele foka tase wadu hatmala ala kira signa kana kasura muso abe kanka ala batu ala kira ko juwairi ande sana brama anyaba la muso sigana aye batu ke kamnale boli foka saga be batu ala kira bina musurman duri dama sano ko foko sabadrombe beye wati jamba mike batla san afoko sabadron bebe on odi ato anyo zikuri nke anka hizbu daimu surusuyi we zikuri manye ala kira ko monani iba fo shiye sabadron 600 abebe ka ta fajiri somada ibe batu mina foka tle korta foka tle yele foka wada hase iye batu fen ka kona abe baraji fara nyonka ale foko sabadron 600 dron abebe o be barajima nimbeta ka jonda o yejumanye ala kira ko afo subhanallahi وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أو يبنى سلومان بيكان كان يندوسي أفوكو سبادرون بواتي جامبا دي باتوما عندون سلايا وبنبي أنسك وانتي جامبا كي باتولا ني سلومان دير ما تيجي سلوفه سبحان الله سنيا بألاي سنيا بألاي سنيا بجمع ألاي وكروي على سلومان دي داغ أون دي بسنيا نيجي mais ala te sonan jiede ala ka sonya ko re jumanye i sonu yalembe ka bo lebu bema lebu tila nagasitila ite tonyolike haramadon kam mankutu o shitila haramadon kungulo bauna tlo bana nung bana ay ba ambe kuma ni daude ambe kuma ni claudia ala be kuma ka sura clotala ala be kuma ka sura datala ani an chogote kelenye lesa kamithli shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Donc subhanallah ko de ko ala selu yale meka bonin nagasi bema an ka man ko tu be nagasi lende do ambe tanyege no la ilaha illallah et puis ambe bana et puis ambe saka to kaburu kono katoli subhanallah ni yella gasudi ala selu yale mbe nafra subhanallah akoro de ni be mi fo la fika korolo ko selu yabe alaye ka bonin nagasi be la jelema wa muqaddisan wa musalliyan ka salatu ke kachaya aw qari'an ka qur'ane karan mufakkiran fi khalqis samawati wal ardi walakin mi ila ki mi sangolo nunu nani sangolo nunu borami harabade nunu borami ibe tod la rebe ala koye mo kana nyino ko de ila wala kana ke yali gansanye imidi ka sangolo fle ika dugu kolo fle ika fonyo borami afura sa ko corona corona milliard a virus ni a milliard de nan aborami abora yoro dodla adugole mbe ande to kala man ko ngambe fel non abora yoro dodlo ala bo yoro lo iba sura nyo milliardu de be fana tuni iba sura dobe wulu ka jugun katima ka che milliard mais ala be kan ko be datugun folo ubi ya shite ni ala ba feka kun aba bo yoro be donc an kan korosi alala ni be leçon de kanga miri doni idan mo ka tiki miri sangole mborami ni lolo ndunu kabun wala mambo et puis e be yele mbula yele ko ray nyumaye et puis tle ni a korlende do karo fana atletan duru o fana korlendo an fana ka dukelo do fana korlendo wa ibe to ka jatimila ke nu borami yoro ni kele iba fo la ilaha illallah
ibe ala ko ye sun anafat se ka jete ka ban masache do be no maliku min al muluki afaraye قيل لبعض الملوك الذين يهمهم أمر الرعية لماذا تجوع ويا مساچه do de nyininka masache be balo jamana kono kafa be intéressé aka jamana la ni kala masache jamana de lana laykan e ka hamila ko be be ke jamana don ka kodi hal ni ka duwa be alay kan ga jamana kanda lafiya don ga jamana kono har jiga charinga jamana kono bana banga jamana kono kisi natinga jamana kono masache be juro katimi jamana ma beka o de wajibi ni masache ni be ya korosi jamana dembe la jelenya korosi aka jamana ko bunyana fo ka damante o ya yesa be to ka kongo bla yerala abe kongo bla yerala o ya nyine ka ko limadha tajuu ko muna ebe yirabla kongo la tan ni se baimbi be ikamara masabe beka fa qala ko li adhkura al jai'ina me kongo bla yerala wasanga na nyina kongo to chama ben ka peuple la ka jamana ka da nyino ko oda to mbentu ka kongo blana torom bala segen bala ni nyira ya nene mbewli ka tu segere ka nyuman ku ye ala ni ko na ka do ala kaliman ya dama balikum min al-mulku hiya qillatul akli donc ambe segama fembe ko éducation spirituelle to ko chama bala éducation spirituelle do ko tazkiya do ko suluk do ko sufiya do ko to ko chama bala ko maintenant ko sufiya ambe sara ni muna sufiya nyali mango jamana kan Jelembe katasi yorola andi la ko exemple do la fo do ba fo ko kasaratu ke e ala shaytané kan sufi nyebo ba o ka fo salatu ka ke shaytané kan ano su o kara sufi fo so yo kana shaytané ka o kana kara sufi shaytané ka sufi de donna fo sufi bi amban ko parce que juguman tiara ko du fambe sera mo nyere sanno halan ka ke suluku yene bulo o de kafsa ala kaliman ya damma bon ko suluku yere ka bara jumanye alla nyini ye jumanye ale de ko islamia dine jaman be romina asanu be romina ki kile kata ki se mo mankan jamaina dine mankan jamain sita haqiqai iya be mankan jamana fe fe na dine yi donna ta bora ta ka pre mo kuna ka sita haqiqai la haqiqai min yiki tla ikata islamia dine degré folo to ko maqamul islam iko sadana ika jingata ikata tugni profonna maqama fulana o to ko maqamul iman o kuma sera ka se kiyarma maqamul islami be ban farikolo de be da farikolo de ma ibe sujudu munun ke ni farikolo ye be do ko munun ke ni alors ibi dine bara munun ke bonjour nun na nyona ala kalimaniya dama mais ko kuma na ya sen be farikolo la o ye maqamul islami kuma wodi o fana islamiya kuma de ala kira ere kuma nakan mais ala kira ya yira ko te sursu de fem te sursu ye hakili mai ti akili yorom ye sursu ye katay ibe mana boy no o ye farikolo ka bara o ye beta deuxième catégorie la no be wele ko maqamul iman o ko e commencer ka do limaniya la o ko be bara min karani farikolo ye sansan dine kono e commencer ki concentrer ka ta ker kono hal ni beta bo mo ba fo ala ne yangane beta bo karsala ala kam ni bina sali ala ne yangane se fana joko nani ba sali ibe fembe kaninga e manga sunyere niya sunte min abada fikatana e ker san sungoro don folon fika ngani ala ne yangani ya ka sunkaro bela jilenso e Allah taala ni dusuku nyongani ya wodi ka sumbe be mina ni matani dusuku nyo be bara fen vegani ke yire bla ko wala ala ta shimina ni ka bako bayde ka solo mo chambe obe gidinga sutangani ya adon folo ibangani ya ni yangani ko be sunkaro besu dongo de ibangani ya e ba fo sini fana ne yani ya fajiri fe wala fajiri wala sufe ibangani ala sini fana nyangani ka sini fana suye sini fana su ne osera e ba fo sini ngana su fana ala ne yangani sini fana suye dongo de bangani yate me ko mi sungaro don fala yangani ya ko be karo be sun ni nyina na ko mi yangani ya sungaro don fala ka hibe karo be sun ni nyina son to la foi tala parce que yangani ya sungaro don fala ki be karo be la jelensu Allah taala ye donc ngani ya munna islam ya basira kerka duskun kan ngani ya duskun baradi ay fanne ko limaniya aw may qur'an ko nawa ni ala ko tumatuma ay barake ay sali ay sun ay janiya dabla ay shali dabla ay nambara dabla ay ninka ay toy abadam na juma ya amanu alladhina amanu mu'min liman yaraw zukuna wa amilu salihati katsara nyuman de salu ye kasunka ala tanaw ye katoy wo be to ko nyuman mais mimbe blanye wo de liman yaye bon mo ne ma duskun ki kat baziye fe be bazé baraw de ka suni klebe grinde ke dine ko kuma kono be grinde tendron fari ko kene kan ko nunun dron ala lonna ma son kataw fe few ala kan faruka donc sursu ye al qalbudi ala qillatul akli fenda ma be ambe no fo mo na dire akorobo ikaki jikoye atemesa ibe commencer ka yelike
يلي بيندي على كلا يعفو الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يلي دبي نيا إتي يلي كلا يبي دان بس إيدان إبي مقام الإسلامي دكونو إبي كان تامبري بونشيكو كمان نوني ميسيكو كمان نفرقولو دلا إبي شيكتي يلي كي إبي نام مانكان فنا ولي بس كم مانكان بيبي يندي يب مانكان في إسلامو نيوان تفوك تاسي نيوان فاهم ما بي أبي بلوم سنوندي أسيتو قرانا أيا جيلن دي كوتا كيبي كلكو أوتي نيندي كوجو داني تمني يسورسوي iti glola fami ye bulum sanu ye na fo bulum ni mankan o sanjure ke mankan na fe bulum na gansa ni bulu jin gansa ibi kamisiri yeratla am betam fo ila haralun ibi qur'ana yorobe fe te bulum na to ye tay ko ita bulu jiginye i bulu jigin to qur'ana kono bulum na te qur'ana kono mais sanjuli kamisiru tlatla an kam o ne yen yanga parti de yanka kaslamo yeratla ni bulum sanu non kama am betam fo ila haralun la kan bela jilen kana bekele be ka partout de blanc ka parti ko blaslamia nola aska ala be dimi gansan ko ran tuna gansan de ko de maslamo yiran ni robbe ala dimi la kuma te kafiru me kafiru ta ka bo be ndabe na soma puissance munu be nube islam ya kala o mena kala me o ye plan do de la labayna beta kalama ambanda dun sama kene kan plan o yo de la kene ka ala kene ka nyangi na tuma sona mi unana baji bi kun la fosa ka dugu kuntruti si ça obe plan de kala jukor la hali kafiru do ta halu yaka jama do ta kalama pour que islam ya shilatunu net wori plan B ka ala dogoya ka muhammad dogoya ka islamiya goya mobe na fara karsa islam fo mo ka kodila wori plan B 600 c'est-à-dire ala ta ka dukulo kan aka dinete baraka dukulo kan atote fa ka dukulo kan dukulo ka ke outai ni ala ma dimi jombe dima ala sabar la menade ma be romna dimina a sabar la fa ka demati mina ninde be ni no donc amena fenda madama fo ni yaki juko doro be commencer ka yele ka sa folo folo qillatul akli tumni dogoyali anyo exemple di kadimi ni ken ba fe ka yeli ke fendo ka bangi ye 600 ala era ka fendo bangi ya ka lumière do bangi ye i nyatu nya bala i nyale ba i nya bala ou bien ala kira muhammad jibril yere ka bangi ala kira ye pour ka se ka ke o teke ka ala kira to ka demba ya chela ki to mo chela o teke ala kira tumbe lebande mami jibril ma sunu yerdon atumba ka dugu blaka muso blaka demba ya blaka dugu blaka ta fo mettre dama ka ta do kurba do sanfa kurwo do be ka ti sigo de kona kelem pet le dama ya odi khalway ni ken ba fa ka yili kala ko la ribi mabo mo la ka sodo mo tigila e sodo na mo la e mabura mo tigila e sodo na mo tigila ko ray mabula mo la ala hakila ni sekira nyo wala an ka emission tibinuna parce que ni be khalwa kono e ka sansu te barake ala ka tumbe kuruwo de kono a kelempe kuruwo ni ka ba ko kuruwo ne taransi ka kono abe ko mi kulunde kulumbe chugo abetende yaay yan fayna kuru belebele do wo do be no ko nyasa al kaaba sola ala kara be to ko no ka nyasa al kaaba sola fo metri dama anya bala jonyo wimbo ala kray ala ne fata transigi fo ala kara be sigirom den transigi yere de kanga do wuke alhamdulillah ambe sante no donc ne ko ala kara muhammad sallallahu alaihi wasallam tuma minna ala be na ke chide nye ka jibril blakanama ala yara ya blakuna ki mabo mogola jonyo faya kaba ko dedo munna awati la tun tesigi jugono ay abe bode ka dugu cheti ka tafo wula kono de ka kuru cheti ka yiru cheti e ala sauni fendu ka tayera kuru bain kurin ka jan fuka de matimindi ke yela kan ka sala kala sigorla fen fe emiriti bisaba iba ke sirale yelento ne yelembe mbela 2000 kadro ki bakene nyabo ka bla sirala de wallahi ka mununu ka yele ka tado kuru do jukorla kuru werobe ibeta do konnala tun wo konnala ka tafo nyefe ala kra ni mbela jelen ka wur fo ka ta saka kuru may garu hira ka suraka du'a kle dama akelen pebe ya bi miri ala kola atubala batu chugudi doko ka tumba bara ala batuni nabila ibrahim ka batu chugudi doko nabi ayiko nabila isa ka batu chugu parce que ale ka wati tugra isa de la donc isa tume batu ke chugu mina afana tume batu ke tende lone kele wala ko no ko nabila ibrahim tumba batu ke chugu mina ka tuba ke tende parce que millata ibrahima huwa samakum muslimina ko ka chugudi ka sirako donc o de fanga sura akatu ibrahim ka batu ko nere fanga do de ma atumbo de kena kelempe pourquoi kelempe e ala wul ni yoroban saou be fon be ator la don dron yae ate foye nyak sete flelike ate moye tlote moko ka kuma kamme bolote maka fenna sente tama ni yolu damna dron ibe yelike ni exemple di en ka émission temena ni sinoran be ka sansi be jode ni sinoran be mana jodro ibe commencer ka yelike sigo bena
so yeli de donc jaga jaga filali yorobe ba harama de na mite nyak se filanye duguma na jedro ba fo mo nyen yesuro iya de fana iya de mais ma yen nyen kene donc yeli wera dugu yeli yoro wera dugu lembe harama de ko na mite nyak se filaye donc ala kala tuma yoro mina sansi nani cité barakatu ni wodi a secret isani me ni ibe me tani me ni ala yara ka secret de ni ya nyanyini ibe do famala parce que do ka miri la ko dina ko be kada san fela non 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 profond لا بد من التدقق الدخول في الدقائق والتعرض للدقائق على كلمة يا دام على كلمة بلا جلين كان على كلا تنبي كرو بين كنا أتي أكسان سيدور بجولن سكون أبوري يسي على لا direct درون يلي بادو بورا وي جبريل دي وي على كلا تاي نبي الله موسى تا Musa ya ira Allah ta'ala fe kon ba fe kiye amma fon ba fe kiye yere de atawa amma fotere aya fotere rabbi entigi ala arini ayirana anzur ilayka mbese kiye chuko mina o yirana aya fotendi andu ko niki ba fe ka alaye wala mondu munun dogole me ni ba fe fenga timinuche sira min bala nyafo ni mata fe bi shike te yelike ibini shike mangan chama ina ka so te yelike ete foyila ala kola hali mana duoka te jabila ite korosilike no ala jomana duoka be jabi ala ala ko tuma jibi aya ko Musa may beta kile bis sabasu pour que fengati min neche dron e kanna e va fe neka nyira yirila ma fo be nyira yirila de e mi nyira nyini folo de ta kile bis sabasu ay bis sabasu tlemna ala ko tuma ko temps fraka kile binani donc pourquoi 30 bis saba muna binani secret bade binani m secret de bo bis saba we l secret de nous y a ni munu ni matafi ba ko matafi mais kana fa ki bala gosi no tene yala gosi yala so ala ko wala taqfu ma laysa laka bihi ilm fen fel loniti lakana tukako etalo e ko amani wala kan yekalon hanni ko kan yekalon tige parce que etalo ba fodoro talonde mani ko ni fen amani yekalon tige parce que etalo iba londe folo ka solo ka zize mo be girin kan façon na gosi ni kuma bo mo na fota halam balma ce alhamdulillah am ta ko nda dola am balma duba be recherche ko so be nyame ko duba la gosi la abe ta science kuma bo fo mi ka bo ngwa kelima do bolo nu te fem le bat la gosi te ateke tende non ni ba fonteni long be mi fo lantalo be dawma ni ko ay nya fo ye junu bo soro ni ko ay kalonte ko fo ne pour ko ye ko kay nya fo ye junu bo soro parce que ala ko ni ta londe kana jide parce que ko ay nya fo ka so italo fi ka londe folo ka soro ka azize ala kalimani ya damma bon ninde fenye anye folo fo sansa sumba la aflana nye kayima bo moula khalwa hal ni de ibsiki ka datu mais demso mankam bende khalwa ni te mankam me romina parce que tout de kana ba kuma na fe secret fo mo ko ko de be fa ka fo mo yede amene nu fanga karande onde sokono meni kuma labayna vraiment uyem la kuma la voilà abe dia do yati dia uya katro jamande be dila mo membe do talo jamande do parce que am emba na faso ibe keleya ita fo karamo bo to songa yoro fo u ka karane kerkelo be datu ka fodi mais be ta fo kene ka dibela jelema o bitle kila gushi to ko ndé sane mbe nyuma di bitle kana ko sent asero lante ndabla ka poche kono Allah ni fennani aya korbo ibe yeli ke sisa ou be ke ala lumière ba mena nya dala sisa ala kalimani adama a folo ye sunye ni ma se ka sunke ka dumun ka ta fo ta tlebi ki ka doya ibe se ka dumun ke tlefe me iba doya o te sungaro ede o yele ka watire iba fe ka se alam aflana iki mabo moula pourquoi ibi mabo moula parce que sansi durin kana barake no ten demso man ni mo manka be mela mobulu manka be mela non o kore halsa tlobe kanga barake il faut que tloka baradabla daka baradabla nya kana foide tuni bolo kana maka foile sen kana maka foila we secret bele de anya korbo ka yeli ka kono ala ya sire allah shahid ka yeli ke sinote haqqan allah ninde do bon mais plan do bambulu amba ke sokono ante fouille mais plan il fana ka timidi bi ta ke chogomina ite tawla kono ita foile ibi ka sokono ite mo shi mankame ala ite mo manga idombe kuleta me radio be kuma ita me mo wulu be temita me idumbi ka sokono o ifana ka to nyanyini abese ka fo wala kambela jelen kanda aha asabana nye qillatin sabana nye ibe sunogo doya o kora jumanye dugu clafe vers 2h 3h 4h ibe kan kala wuli la ilaha illallah a foto ni dana dama tefa fuitala
parce que o ye maqamul islami de o ye maa minnu bɛ da farikolo dɔrɔn ma nɛn ye farikolo dɔ de i bɛ taa n'a ye kɛrɛ de kɔnɔ kɛrɛ k'a fɔ ala ye la ilaha batuma sɛbɛrɛ tɛ illallah fo ala kɛrɛ ka kuma ala fɛ da ka sɔrɔ ka tugu a kɔ da bɛ tugu kɛrɛ de kɔ mais ka da d'a ma i ma taa kɛrɛ la i b'i si kɛ baara la dɔw b'a fɔ ko la ilaha illallah siɲɛ miliyɔn ma fɔ i t'a ye n'i y'a wudu siɲɛ 1000 ma fɔ i tɛ foyi ye parce que i nana da de ma nin de ye haqiqa ye nin de ye haqiqa ye da in tɛ ala tɛ farikolo in filɛ ala tɛ farikolo in filɛ daliya de bɛ fɛn bɛɛ la ala kira mina daliya de ala kira ko inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum yani ala kira kuma banya inna allaha la yanzuru ila suwarikum ko ala tɛ farikolo kɛ cogo filɛ farikolo formu ani farikolo ka baara ninnu kunkolo bɛ tan mais siko kuma farikolo kuma ninnu diinɛ ka diinɛ bɛ kɛ farikolo ko kuma ye o tɛ surusu ye dɛ o tɛ surusu ye tiɲɛ de don a fɔ ka gɛlɛn o tɛ surusu ye dɛ waliyu ma taa waliyu ye nɔrɔ fɛn fɛn sɔrɔ o ma sɔrɔ n'o ye wa hali ala kira muhamadu sallallahu ala ye darajaba min d'a ma a ma sɔn k'a d'a ma sanfɛ farikolo baara la non non ala kira tun b'a yɛrɛ farikolo dilan a b'a bonsi bɔ ka ɲa et puis a b'a janto farikolo la o don a ye maqama in ma dan o kama ala kira ala ko a ma de i bɛ wuli sufɛ de sufɛ wuli in de o de éducation spirituelle ka baara ye parce que i bɛ ni la baara ni ala wele de ka ala wele dusukun na so y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ sunɔgɔ la e bɛ kan ka ala wele ni kuranɛ karanni ye ka kuma alahu taala fɛ ne y'i ka jɔnni de tigi wɛrɛ tɛ n na e alahu taala fɔlɔ n fili ɲɛkɔrɔ nin ye ne ma n filɛ jɔn bɛ n filɛ hinɛ n na n'i ka hinɛ ye i bɛ to de la dɔrɔn fɔ ala b'i filɛ n'a y'i filɛ dɔrɔn i ka vie bɛɛ dilanna ka ban mɔgɔ miliyɔn bɛ balo i la e tɛ balo mɔgɔ la tugun n'a y'i filɛ siɲɛ kelen n'a dɔrɔn to min alahi takfi o de y'a to ko cɛ kelen min bɛ yen ni ala y'a filɛ dɔrɔn a ka denw bɛ jigin o ye muhamadu kelen pe de parce que ala ye danfɛnw da a k'a bɛ hinɛ kojugu bon e danfɛnw da o bɛ n'i tana kɛ bon n'i y'i tana kɛ e dun ka pisɛn tɛ k'u la korona gansan filɛ ka fa dɔn mɔgɔw la belebeleba bɛ yen n'a y'o bila don o don monde bɛɛ de bɛ halaki ala ko in yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika ala allah bi aziz in yasha n'a dira allahu ye yudhibkum b'aw bɛɛ ta ka bɔ yen aw ka sankolon dokolo n'aw ka fɛn bɛɛ bɛ tunun pewu sisan aw de fɔ kuranɛ kɔnɔ dɛ kun dɔrɔn a ye bɔ yen aw ka tɔɔrɔ bonyana aw ye tana dama de kɛ a ye bɔ yen b'aw bɛ halaki aw b'a ye san pɛrɛ aw bɛ sankolo bɛɛ tili pɔpɔpɔpɔ fɛn bɛɛ bɛ halaki sisan nɔ ta ka bɔ wa ya'ti bi khalqin jadid ka sɔrɔ ka na ni danfɛn kura wɛrɛw ye sankolo wɛrɛw ani dugukolo wɛrɛw ani monde kura wɛrɛw minnu b'a to a t'a la ko n'o ka di n ye n b'o kɛ mais mun na a t'a kɛ ne y'a kun ɲinɛ k'a kun ɲinɛ parce que mɔgɔw ye ala jafe ka se degré min na a ma ɲi dɛ ala diminen ba don a y'a fɔ ka caya a diminen don mais ala mana dimi tuma o tuma n'a ka bɛna halakili k'a bɛ cɛ kelen filɛ a tɔgɔ ko muhamadu a ka funu bɛ jigin nin ye haqiqa ye dɛ ni ala dimina tuma o tuma ni mɔgɔw y'a sago a ka dugukolo jelibo bɛ kan ka kɛ a tana bɛ kan ka kɛ u t'a fɛ a tɔgɔ k'a fɔ a ka diinɛ kɔnɔ n'i k'i bɛ silamɛya kɔfɛ o b'i juguya ala kira sɛgɛnna k'a gɛn ka taa taif ka laban ka bɔ yen ka taa fo madina ka sɛgɛn bɛɛ la isa ka sɛgɛn bɛɛ la ibrahima ninnu kan donc u t'a fɛ ala tɔgɔ ka fɔ a ka dugukolo kɔ kan ala bɛ dimi fo ka s'a dan na mais cɛ kelen n'a y'a filɛ dɔrɔn dimi bɛ jɔ nin de ye muhamadu ko ye dɛ voilà o de y'a to ala kira tɔgɔ dara ko ashafi'u ko surnel donbaga dɔ ye ɲininkali kɛ ko tuma ala kira dali ye wajibi de wala dali tɛ wajibi ye a y'i yɛrɛ k'a filɛ n'a y'a sɔrɔ ale dali bɛ kɛ sababuya ye ala ka funu bɛ jigin a dali ye wajibi de wala dali tɛ n'a ma da danfɛnw bɛ halaki o ala dun ka hinɛ masa fana tuguni de n'a ye danfɛnw bɛ halaki k'a bɛɛ halaki ka tila ka yɛrɛ tɔgɔ da ko hinɛ masa min bɛ hinɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o fila bɛ ɲɔgɔn ta cogo di muhamadu ka kɛ yen nɔ kunba b'a la dɛ n b'a fɔ wajibi don de ma a bɛ se ka kɛ wajibi ye fana ala k'an bɛɛ lajɛlen kan da mais min tɔgɔ ko wajibul wujudu o ye ala kelen pe de min ka kɛ wajibi don o ye ala kelen pe de mais muhamadu ta o ye ala ka o ta ye ala ka hinɛ de ale ka kɛ o ye ala ka hinɛ in de ye ne de ye hinɛ masa ye n b'a fɛ n ka hinɛ ka se danfɛn bɛɛ ma mais fɛn b'a to n b'u bɛɛ halaki u b'o de kɛ don o don donc fo dɔ ka kɛ yen nɔ ni dusu bɔra dɔrɔn ni ɲɔ filɛ n dusu bɛ jigin o de ye muhamadu ye donc fo muhamadu ka kɛ yen de nin ye kumaba de muhamadu ko la ala k'an bɛɛ lajɛlen kan da bon nin de ye fɛn dama damaw ye an ye fɛn damaw fɔ a la qillatul akli qillatul nawmi li qiyami lleyli qillatul kalami a naaninan o de ye ka kuma dɔgɔya ka kuma dɔgɔya donc sun kumaw ka ca hakili la an bɛ a surunya ten dɔrɔn kuma nafa ma ala k'an bɛɛ lajɛlen kan da naam yajuzu lilmar'i mɔgɔ bɛ se ka daji kunu parce que dɔw b'a fɔ ko daji bɛ daga n kan daji kunu o bɛ daga fara i bɛ daji bɔrɛ kɔnɔbara de kɔnɔ n'i y'o segin a kɔnɔ foyi t'a la voilà mais wali daji k'o kunu o de ta a bɛ ka sun tiɲɛ mais i yɛrɛ daji o tɛ foyi tiɲɛ donc an bɛ tɛmɛ corona kuma fɛ komi directeur ye tɛmɛ kan ka dɔɔni fɔ o la an bɛ min fɔ corona la corona ko yɛrɛ yɛrɛ o b'a fɔ min ma ko aw b'a fɔ min ma ko penseur baw mufakiruna n'u ye miiri dɔɔni
n'u ma limaniya ala ko la est ce que hali fɛn lɔnbaliw ma fisa o ye parce que fɛn dɔ nana n yɛrɛ ɲa ye siɲɛ joli sida nana ka tuna bɛɛ dabari ban bɛɛ y'a ye question fɔlɔ tun kan ka poser ni hakili bɛ yen o de ye sida bɔra min o jaabi ma d'a ma hali sini a tun tɛ yen a dara ka na dugukolo fa dewu ka mɔgɔw faga fan bɛɛ fɛ sisan question fɔlɔ ye min ye sida yɛrɛ k'a ɲini k'a ye aw y'o kɛnɛ kɛ aw y'a verisiw bɛɛ lajɛlen ye o ye mais nin bɔra yɔrɔ jumɛn sisan o de ye question fɔlɔ ye parce que bɔn o bɔn n'a taara ka bin sisan puissance ba ninnu ka jamana kan n'i ye bɔn belebeleba dɔ bɔra ka taa bin u ka jamana kan a bɔra yɔrɔ dɔ b'a ɲini sika si t'a la bɔn dɔ ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka bɔ sango dɔ ka wururu ka taa bin jamanaba in dɔ kan k'o ka étage dɔw bin o bɛ wuli ka bɔn nin ɲini a bɔra yɔrɔ bɛɛ ka se k'a lɔn sisan ala ka bɔnba dɔ nana n'o ye sida virus ye o bɔlen kɔfɛ tuguni ala b'a kana na ni ebola fana virus ye arabu kama ko virus ninnu kama virus ayiwa sisan an bɛ min na tuguni o de ye ko coronavirus a yera a yera laboratoire la sisan t'an yɛrɛ a korilen don kori kɔrɔ ka tila ka sɔgɔsɔgɔfɛn biɲɛni dɔ kɛlɛ kɛ o bɛ sɔgɔsɔgɔli kɔ o biɲɛni kɔrɔ o bɛɛ kan ka ɲɛɲini de o parce que lɔnnikɛla kɔrɔ ɲɛ fɛn min ye n b'a ɲɛɲini mun de don et puis a bɔra min aw de k'aw ye puissance tigiw ye a ye jaabi d'a ma a bɔra min parce que n'u k'u b'o fɔ u bɛna fɔ ala bon o t'a fɛ ka ala in de tɔgɔ fɔ n'i t'a fɛ ka ala tɔgɔ fɔ alhamdulilahi rabbil alamin ala yɛrɛ y'a yirila k'ale bɛ yen parce que fɛn bɛɛ lɔnna ka puissance de parce que bɛɛ dalen b'a la ko hakili bɛ yen voilà bɛɛ dalen b'a la ko hakili bɛ yen mais a tɛ ye ala exemple de ye nin ye ala tɛ ye mais a b'a nɔ kɛ la hakili filɛ a nɔ kɛ la hakili de bɛ so jɔ la tan hakili de bɛ kan hadamaden bɛ fɛn fɛn kɛ la tan hakili de b'a bɛɛ d'a ma i ye étage jɔ o i ye nɛgɛmafɛn dilan o i ye nɛgɛla kuma o i ye avion dilan o i ye fɛn fɛn dilan dunan kɔnɔ a bɛɛ bɛ bɔ hakili de la donc i da la hakili bɛ yen ɔ ala fana ko k'ale bɛ yen de mais n fana bɛ yen ni nɔ de n filɛ ka sankolo da ka dugukolo da k'e yɛrɛ da i m'a fɔ dɔ k'i yɛrɛ da o mɔgɔ si ma deli k'a fɔ k'a y'a yɛrɛ da fɔ dɔn la tubabumuso dilan ka fila dilan ka taa n fɛ Sikaso yan nɔ an tora baro caman na n ko aw jɔn ye aw da o k'u fanuw ba n k'aw fanaw ba de y'aw da n ko jɔn ye aw fanaw b'aw da k'olu fana o fana fanuw ba de y'u da n k'aw ka lɔnni dan de ye nin ye donc nin ye musiba ye a fɔra k'aw mun ye jamanabaw ye k'aw karannen bɛ aw de bɛ nin fɔ tan den nana fa kɔnɔ cogo cogo ba fa t'a lɔ a nana ba kɔnɔ cogo cogo ba t'a lɔ i ye fɛn min dilan i b'a sɔrɔ i b'a kalama i y'a dilan mais a bɛ na ba kɔnɔ cogo min ba yɛrɛ t'a lɔn a bɛ kalo kɔnɔntɔn min ko ye a bɛ kɛ poche na ba si k'a ye a t'a lɔn ba tɛ sin d'a ma ka to kɔnɔbara kɔnɔ puissance dɔ de bɛ yen o de bɛ jɔn ka ko bɛɛ ala ka limaniya d'a ma an bɛɛ lajɛlen kan da donc puissance belebele dɔ de bɛ yen farajɛ bɛɛ kan ka min fɔ o de ye k'a fɔ an sɔnna puissance ba dɔ bɛ yen an t'a yira de ma a ka bɔ an ye a bɛ se ka fɛn k'an na an tɛ se ka fɛn min kunbɛn a ka puissance ka bɔ an ye a bɛ sɔrɔmuw bila an na an tɛ se k'a ɲɔni a bɛ geji wuli k'a bi an ka jamana étage bi fan bɛɛ fɛ puissance in bɛ yen a bɛ corona bila ka na an yɛrɛ b'a ɲɛɲini ka taa ye a laboratoire la ka a virus yɛrɛ ye a bɛ sida banakisɛ bila ka na an b'a ye a bɛ ebola banakisɛw bila ka na an b'u ye donc nin puissance belebeleba dɔ bɛ yen an sɔnna a bɛ yen parce que an y'a nɔ ye mais an t'a yɛrɛ lɔn o fana ye kuma dɔ ye a y'o fana fɔ kɛ a y'a fɔ dɔrɔn ko puissance dɔ bɛ yen min ka bon an ye parce que a bɛ kan ka fɛn yɛrɛ na an tɛ se ka fɛn min kunbɛn n'a sɔrɔ e jigi bɛ sɛtanɛ de kan satan de kan satan ka aw kisi kɛ awɔ aw kan ka taa satan fɛ awa an ka jamana tɛ to filɛ i tɛ wuli k'i jɔ se foyi tɛ satan ɲɛ a b'a dɔn n'a m'i kɔlɔsi ala b'a yɛrɛ halaki aw dun b'aw ka ko to satan de bolo tuguni a dun gana aw ka jamana bɛ na ten aw ka mɔgɔw bɛ halakira fan bɛɛ f'aw k'aw ka siraw kɛra fu ye kɛnɛ kan mɔgɔ tɛ kɛnɛ kan tuguni de san bɛɛ kelen bɛ ka t'i don so kɔnɔ tuguni aw bɛ tere ka taa satan de fɛ an ka ko ye e de ye an ye ala to ye ka da e de kan an ka ko bɛn e de ye i tɛ wuli k'i jɔ i bɛ se ka mun de kɛ n'a sɔrɔ se b'i an kisi a tɛ se a tɛ se a tɛ se alors kuma filɛ nin ye nin kuma ninnu ka girin ala k'an bɛɛ lajɛlen kan da ala k'an bɛɛ bila kunnadiya sira kan sini jamana kan بحكومة الصين إلى حد إجباري نيم بلاو منات ممنا سراواتي دفع شنو جمانا كانيه منون كم مكوتي على كولا وتافع على توكا فاكا دوكولو كوكا وتافع على تومي وتافع على النبي تومي وتدين كولا سلامه منو مسوما كتا بيوكان كومنا كو كربا بلا دولمينا او بي دولمي دي نين دي فورا فوكا دولمي او تي على كوكا نا دولمي امبا فوكا دولمي جوني عليه سانو يا على وسجن كل من يرفض ذلك في هكذا 1440 نوي سلامو تاي ايوا فرجاوتا 2020 انفلو كونو 500
nin de kera ala ka jongna ala yera nyana a sabar lende do mo ta lo mo ni ala deli le wantol fen de do ala ko dolo kadablan ka dukulo ko aw ko yi pisantigo ye kana bislamo ka ko setu ya ay dolomi ala ko kanami aw ka kami nawma mi amba datu otla ku datu kan nyangi façon bellaw ka ala dumbe aw ya ala la dimi jonni ni bare bebla dina bela sano aw sentala parce que akera ka beni watima nin ka saba no fede ala kalimani ya dam tinya foli ka gele غضب الجبار على كفنو أن يدوفولا أنا حكي الله أمبي كما سرما مينكا ودي pour uye minyeni feni ka uya to da chukuti pisansi pa min dolembe abi ni ala eseki yesa kata mondu befle taifana abi mati ni ala ira seki kapanga ta mondu befle europe katla kana iba fo mai e pourta abi ko minni ni be fare ko kono abi ne isra kila magata ndi de do ni ay nyabe yele ke kuma ni de do ni ay dabe kuma abbe ni ndibe harama dembe fen fekala ni di bakela mais ay reteye nyak se flep flelim kela tan amba kenela munu be sam munu odatu mbofo ko dine kono ko munu be da sam fela mo be danger la parce que ni de la sebe ko nyak se flado yele kela boni ye bigi bileba do bara sagolo kono sa bili baka papier bada be gase beninke anyate fo la fo bigi dro o be mu ko bigi be sebe na otewa ko bigi be sebe kela ayi ala londo fe non nyak se flefleli kela min be fleli kela to ko ni abe sebeni fleli kela ni big de ba kela kene kandi o kene kala de ban janfala mi be sebeni kela o ni ma fendo de abe anyaye amaye ni big e dron abe semina e ba so ba haramadin do bolo be ni ma fendo bolo ni avion ye borla dron avion dron alle be borla ale tede haklima do be kanka buri ni mouvement fen nye ka be ordre la ateka yerema abada fa ka so haklima do be kanka diriger ngoni ndia to aristo ale et philosophe baye philosophe korokoro bawdi de don ay ni forme o bela kafuru chama sona ka kuma ako ale ka recherche kono ko premier moteur B aristote ni fo amase ka ala tolo parce que ala toko kacha dobe uta ala lo fon uta ala ye fonu hakliye olu ba fo oba ala toko fona ka barade premier moteur de be modu be la mouvement na just fengete yewa vanga tertenia ati munu munnawa abse kaka yerema do de tera bouton do digi e fana bouton digi e fana notere minye bouton mimbe courant fana dilan o loni kela ube olu fana tere minye o lon di olu fana makodi be ibe tatande wur fala no ko anna ila rabbikal muntaha ibe temte wur fuka tasi alama farajaw be sira nindenye nu ko be fen so be katanye fo be ta ala ba ala ko dum na ye ubalo ala bekoyi mais olu kati yire dogoya ka ke jonye femere do de ka gelewma kati ke dongo do saliye ki yire dogale ka kuli ala la de o don de ka gelewma no to dalimal ala be ngache Allahu akbar ala kaliman ya dam bon donc aristote ya to da ko premier moteur parce que ale tara sur galaxy ay ka ekramba de ke ka sur tlefleni tle be tasuma a chama tla tasuma ko juga be bon fin do fle tasuba do se ka kayre chukuri do ba tasuba mino se ka ke a korle ni na fo anga coronavirus korle me chukumi na donc kori est secret de fin ka ke cercle o secret de haramaden kungulo o secret de nyak se konnani secret de do keri yere mi haramaden ka ko be keri haramaden ka ko be na tendro c'est fini abe tik tik ni no jira do ka fin bebe jo o fana e kori de donc aye clé kata soro lolo do kan ka munu la beta tumadolo ya beta kononto la labay na ya tani kononto do labay na ya ka chaw yere lolo do be kan ka munu clé la do be munu adafe do be munu okofe do be munu tan ka soro kana kata foro jan do be tata halu asika strate kele nyoto go nyona ale dibari banna ni nyon système soro milliard di beno ute accident ke quoi ale dunya bala dukolo ka harma de munu nyak se fla ban na accident na dungo do accident be
mais nous filɛ nous ka bon an ka dugukolo siɲɛ miliyɔn ye u bɛ yen a dɔw ka bɔ a ye u tɛ gosi ɲɔgɔn na ale ko y a pas de problème ale ko sika si t'a la puissance ba dɔ bɛ yen a tɔgɔ ye ko premier moteur a ye fɛn bɛɛ bila mouvement na mais a yɛrɛ tɛ mouvement kɛ a ma ala tɔgɔ la mais a y'o tɔgɔ da ala la ala tɔgɔ ka ca koyi nin fana ɲana aw fana ko ɲɔgɔnna dɔ fɔ farajaw aw fana ko ɲɔgɔnna dɔ fɔ an ye puissance dɔ ye a ta ka bɔ an ye a sera k'an kɔnɔna fili puissance dɔ dogolen bɛ yen a ka bɔ an ta ye an sɔnna ka fɔ bɛn a y'o dɔrɔn fɔ mais kɛnɛkan ko dɔ Aristote de fɔ a ko premier moteur bɛ yen a ye philosophe bɛ nin kan u b'a fɔ ma ko premier moteur premier moteur fɔlɔ hali yɛrɛ kuma tiɲɛna bolo voilà mais an tɛ jigin a la parce que a y'a ɲini hakili de hakili nagasilen de don a ko premier o kɔrɔ ye moteur fɔlɔ min ye fɛn fɛn bɛ mouvement na ale de y'a bɛɛ bila mouvement na a y'o lɔn cogo di parce que a taara sɔrɔ mouvement de bɛ ordonné len de don mouvement ordonné len parce que mouvement gansan bɛ yen non mouvement bɛ ordre la a b'a taa yɔrɔ lɔn a tɛ bɔ sira dɔ de bɛ yen lolo si tɛ bɔ a ka sira kɔnɔ sira dɔ de bɛ yen lolo bɛ bɔ dɔ de kɔnɔ woro i tɛ bɔ kɔnɔ n'i taara ta dɔrɔn i bɛ taa gosi dɔ wɛrɛ la donc o ye hakilima dɔ ka baara de ye sika si t'a la ale ko donc ko premier moteur bɛ yen farajaw aw ko cogo di aw fana ye puissance ye a ye corona bɔra min a puissance ni aw puissance jumɛn ka bon a y'a fɔ puissance wɛrɛ dogolen bɛ an ɲɛ t'a la a ka bon an ta a y'o dɔrɔn fɔ komi Aristote y'a fɔ cogo min na o puissance bɛɛ y'i tɔgɔ da la philosophe minnu ma sɔn ala ko ma olu ko ko ayiwa matière o y'a tɔgɔ da ko matière sɛbɛn matière ye hakili tɛ matière fɛ matière t'a yɛrɛ kalama kuma tɛ ka fɛn dilan o ye ala tɔgɔ da o ye komi ye monde da u y'a kɛ matière ye chrétien olu y'a tɔgɔ da ko Yahweh o de bɛ bible kɔnɔ chrétien ye ala tɔgɔ da ko Yahweh Dieu tɛ dɛ Yahweh français mɔgɔw olu y'a tɔgɔ da ko Dieu nin bɛɛ hadamadenw ye tɔgɔ min da ala la nin bɛɛ kɔrɔ ko puissance dɔ bɛ an ɲɛta la mais an b'a ɲɛ b'a nɔ la an bɛ tɔgɔ dɔ da la ala américains yɛrɛ olu ko malo ko God fɛn bɛ yen n'a tun tɛ tɔgɔ bɛ da la wa aw dalen ba la a bɛ yen o de y'a to a ye tɔgɔ dɔ da la mais a tɛ ye de a ka bon yeli ma Allahu akbar kɔrɔ de ko n ka bon nin ma aw ka yeli ma n ka bon aw ka manamana ko ninnu ma non Allahu akbar tɛ batara ko Allahu akbar kɔrɔ de aw bɛ mankan bɔ funu na ne ka bon nin bɛɛ ma hadamaden bɛ komi denyɛrɛnin de ala ɲɛkɔrɔ an baw n'an faw an tɛ denyɛrɛnin ɲɛkɔrɔ wa an tan ni fila tɛ an baw ɲɛkɔrɔ an dɔgɔmanin ma wa hali a bɛ filɛ yɛrɛ wa hadamadenw bɛ ten de ala ɲɛkɔrɔ ala k'a fɔ a b'i k'i lebu filɛ tant o ala ka bon ma o an bɛ komi ala ka denyɛrɛnin cinu de bɛɛ lagalagatɔ ma da ɲɛkɔrɔ yen dɔn lagalagatɔ daji bɔgɔ sugunɛ bɛ k'an yɛrɛ kan bɛɛ bɔnɔ bɛ taa k'an yɛrɛ kan an bɛ ten de ala ɲɛkɔrɔ n de ye san dɛ ala ka hinɛ a ka puissance ka bon anw ma ni ala yɛrɛ ka hinɛ tɛ a t'anw filɛ a tɛ dugukolo filɛ wallahi a ka hinɛ di a to a bɛ dugukolo filɛ n'o tɛ a tɛ dugukolo filɛ parce que ka bɔ lolo dɔ la ka na dugukolo i tɛ dugukolo yɛrɛ a ka dɔgɔ galaxy dɔ bɛ yen nɔ dugukolo tɛ y'a kɔnɔ a ka dɔgɔ galaxy in bɛɛ ye fɛn cin de ala bolo ala ka puissance bɛ nin bɛɛ kɔfɛ de mɔgɔ de bɛ yɛrɛ k'i yɛrɛ ka hinɛ bonya ka bonya k'i jigin fo ni bi a ka danfɛnw ma f'u ɲɛ dɔn i la i ka hinɛ kojugu bolo f'a yɛrɛ ko rabbana wasita kulla shay'in rahmatan wa ilma la ilaha illallah hada huwa allah donc bɛɛ tɔgɔ dɔ da la an b'a ɲini Allahu taala fɛ kuma min bɛ fɔ la a ka kɛ kuma nafama ye dɔw b'a fɔ k'a kuma ka girin tuma dɔ la ko bɛɛ t'a faamu intellectuel fana k'u ni yɔrɔ sɔrɔ wajibi bɛ kɛla su ni tile kunfin min ni yɔrɔ sɔrɔ kelen ka kala min ye intellectuel ta ye o fana k'u ni yɔrɔ sɔrɔ a la o tɛ baasi ye kunfin fana ka yafa ma o yɔrɔ la mais kunfin kelen bɛ o kunfin ya taara don hakili ka bon u b'a faamuya sɔrɔ a la dɛ ala ka limaniya d'an ma ka kuma profond kan o ye wajibi ye dɛ an bɛna tila kuma la sisan n'an bɛna filanan kɛ an bɛna kuma recherche yɛrɛ silamɛya diinɛ kɔnɔ recherche jɔyɔrɔ ye jumɛn ye est ce que o ye bid'a de wala bid'a tɛ mɔgɔ ka taa recherche dɔ kɛ i yɛrɛ ye ka recherche bɔ ka na di mɔgɔw ma silamɛya sɔnna wala ma sɔn ma an bɛn'o jaabi de sisan an bɛ kuma surunya ta Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim